Ipakita ko sa inyo guys kung paano magluto si Langlang. Paulang na yan. Tingnan niluto niya guys. Oh. Tingnan niyo guys. Ah, yummy. Hmm? Siya yung nagluto guys kasi nagpunta sa dito guys. Ngayon lang to nagpunta guys. Tapos hindi ko pinawi guys. Pinaluto ko siya guys. Ewan ko. Ba't may itom-itom yan lang? Hindi sa kuan man na. Ano? Ba't pagod yung ano? Yung Ay, kaya nasobraan. nasobrahan lagi daw. Pero sarap pa rin yan. Tingnan nyo guys. May itom-itom guys. Yan. Pero yummy pa rin yan guys. Kala pa na. Yan si Bunso guys. Oh, ayahay kayo guys. Tingnan nyo guys. Oh. Pa-cellphone yan siya guys. Tingnan nyo guys. Oh. Yan na. Yung isa kong kapatid guys. Yung busy sa nagluto guys. Tingnan nyo guys. Oh. Oh. Yan. Yan si Langlang. Yan si Raymark. Tapos si Raymark. Oh. Si Bunso. Tapos si Manilin. Tingnan yung luto niya guys. Yan guys, sarap-sarap talaga yan guys. Ang na isa dot. Dot, ang na isa. Nagluto pala kami guys kasi wala kaming ulam. Ano? Lobby lang kami guys. Yan. Natimpla na, nagwan lang. Nagtimplan ko. Dali na. Si Hi lang. Shout out. Hi. Hi lang man. Wala man kuan. Energy. Kulang ang tubig lang. Yan lang na yan, patay. Pagpamot lang ng tuto. Usap. Oh, takigali oh. Patayan na yan. Ay, patayaw. Usap, patayo ni mo na. Bunalan ako na. Pansit with sardinas guys. Sumaya. Lang, gitanggal man mo lang. Asin na Gamay kilo. lang. Oo. Gitanggal, bunila lang. Oy. Gamay lang. Okay. Yan, ang chip cook mangyayaan guys. Request. Kung mag-request kayo magluto guys, ano guys, i-message mo lang ito si Manilin ko guys. Na. Tingnan nyo guys. Yung careless kasi nagluto guys. Nanayan, natunan Dot, trapaya dot. Pero pwede na daw. Tingnan nyo guys, oh. Natanggal lang ko ano. Hello guys, thank you for watching and good evening everyone. God bless.